Welcome to our Wednesday night Bible study. Bienvenido a nuestro estudio bíblico. Tonight we're continuing our series on what we believe. En esta noche vamos a continuar nuestro series sobre lo que creemos. And we've been looking at the subject of salvation. Hemos estado estudiando sobre salvación. And we've more specifically been looking at what we've obtained in our salvation. Específicamente hemos estudiado lo que hemos obtenido en salvación. And so let's go ahead and open in prayer and we will begin. Vamos a abrir en oración y luego empezar. Lord, we ask that you would bless our Bible study this evening. We pray that, Lord, you would anoint it. We pray that you would speak to our hearts from it. And Lord, we pray most importantly that we would be able to hear, Lord, from your word and appreciate, Lord, what we have obtained, Lord, in our salvation. Lord, all that we've obtained in Christ. And so bless our evening and our time together. In Jesus' name, amen. Amén. As we've been discussing what we believe and specifically our salvation, Mientras que hemos estudiado lo que creemos y específicamente salvación, we've been looking at these various teachings and understandings, doctrines of what we've received. hemos estudiado las doctrinas que hemos obtenido en salvación. And we've been looking at these various things because we've received this in our salvation. Hemos estudiado esto porque esto es lo que hemos recibido en salvación. When Jesus died on the cross Cuando Jesucristo murió en la cruz and he shed his blood for you and me, y Él derramó su sangre para usted y para mí, it was through that shed blood of Jesus Christ that the atonement was provided for you and for me. por medio de la sangre que Cristo derramó para usted y para mí, Él proveyó la expiación. And this has been provided for all of anyone who will come to God through Jesus Christ. Y esto es proveído posible para cualquier persona que viene a Jesucristo. And so when we think about our salvation, it is a great gift. Entonces, al pensar acerca de salvación, es un gran regalo. The scripture says, "Eye has not seen, La Escritura nos dice que ojo no ha visto, nor ear heard, ni oído ha escuchado, nor has it entered into the heart of man, ni ha entrado al corazón del hombre the things that God has prepared for those that love him." de las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. And because we're able, through the shed blood of Jesus Christ, we're able to love God. Y porque es posible que por medio de la sangre derramado de Cristo Jesús podemos amar a Dios, We're able through Christ to begin to understand the depths of what God has provided for us. por medio de Cristo es posible entender de la profundidad que Dios ha proveído por nosotros. And so we've seen that redemption is included in our salvation. Entonces hemos estudiado que la expiación está incluido en salvación. We've been purchased, we've been paid for with a price. Hemos sido pagado con un gran precio. We've obtained the grace of God. Hemos obtenido la gracia de Dios. We have obtained his favor. Hemos obtenido su favor. And he's also working in our hearts in such a way that it reflects in our lives. Y también Él está trabajando en nuestros corazones que trae reflexión en la vida. We've obtained justification. Hemos obtenido justificación. We're justified by faith, not by works. Somos justificados por fe, no por buenas obras. We've also obtained regeneration. También tenemos regeneración. Regeneration, as we studied last time, Regeneración, como estudiamos la última vez, speaks about the regeneration of this earth and this universe as we know it. It's going to be made new. habla de esta tierra como lo conocemos, se va a hacer nuevo. But it also speaks about our regeneration, Y también habla de nuestra regeneración, that through Christ we can be born again. que por medio de Jesucristo podemos tener nueva vida en Él. But today we want to look at this part of our salvation, and it is sanctification. Ahora, hoy queremos estudiar sobre santificación. Sanctification is a very important doctrine.
Santificación es una doctrina muy importante. We are all called to be sanctified. Todos nosotros somos llamados de ser santificados. And that means to be set apart unto God as holy. Y esto es de ser separado a Dios para ser santos. It includes being separate from the world. Incluye ser separado del mundo. Now, we must clarify that. Ahora queremos clarificar esto. It doesn't mean we have to go run and hide and live in caves. No es que estoy diciendo que tenemos que correr y escondernos y vivir solos. No, we need to be separate from the mindset, the sin, the unholiness, ungodliness of this world. Es de ser separados de la mentalidad, de las cosas pecaminosas de este mundo. And so the word sanctification or sanctify La palabra santificar in the Greek is hagiazo. en el griego es hagiazo. And what it means is to make holy, to hallow, or to separate for holy purposes. Y se traduce santificar, separar para propósitos santos. We are called to be sanctified. Somos llamados para ser santificados. Now, in the Old Testament, or rather, let me say this, sanctification, holiness, and consecration are all synonymous words, or they're similar. Santificación, santidad y consagración son palabras sinónimas. And so when you think about that word sanctification, Entonces, en pensar en esa palabra santificación, it does speak about holiness. nos habla de santidad It also speaks about consecration. y de consagración. To be consecrated means to be separate from. De ser consagrado es de ser separado de. Now, in the Old Testament, that word sanctification or consecration is directly tied to the Levitical priesthood. En el Antiguo Testamento, la palabra es directamente ligada al sacerdocio levítico. And it also applied to the priest's preparation for the service of God in the tabernacle or the temple. Y se aplique a la preparación de los sacerdotes para el servicio de Dios en el tabernáculo y templo. And so the high priest and the priesthood needed to be sanctified. Entonces los sacerdotes tenían que ser santificados. To do the work of the priesthood, they needed to be holy and consecrated to the Lord. Para hacer el trabajo del sacerdocio tenían que ser separados, santos y consagrados. Look at Exodus chapter 19, verse 22. Lee con nosotros en su Biblia en Éxodo 19, versículo 22. And this verse speaks concerning the priesthood. Y este versículo nos habla acerca de el sacerdocio. It says, even the priests who approach the Lord must consecrate themselves, or the Lord will break out against them. Que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga entre ellos estrago. And so it's speaking about the consecration of these ministers in the temple. Nos habla de esta consagración de los ministros en el templo. They were to be sanctified, consecrated, set apart unto the Lord. Tenían que ser santificados y consagrados para el trabajo de Dios. Look at Leviticus chapter 8, verse 11. Ahora lee con nosotros en Levítico 8, versículo 11. And it speaks about that issue of being set apart. Y nos habla acerca de ser separado para el trabajo de Dios. In Leviticus 8:11 it says, He sprinkled oil on the altar 7 times and anointed the altar and all its vessels, both the laver and its stand, to sanctify them. Roció con el sobre el altar 7 veces y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la fuente con su base para santificarlos. And so what this shows is everything within the
sacrificial ceremony within the temple, within the tabernacle, it all needed to be consecrated to God as holy. Esto nos enseña que todo el sistema de lo que se hacía en el templo tenía que ser consagrado a Dios. The priests needed to be sanctified. Los sacerdotes tenían que ser santificados. Even the very vessels, the instruments that were used, needed to be sanctified. Aún los instrumentos que usaban necesitaban ser santificados. Not only were the priests and those things in the temple to be sanctified, even the very people of Israel needed to be sanctified unto the Lord. No solo los sacerdotes y los instrumentos del templo, pero también el pueblo, la gente de Israel tenía que ser santificado. Look at Leviticus chapter 11, verse 44. Ahora en Levítico 11:44. Look at what the Lord says to Israel. Mira de lo que dice Jehová Dios a Israel. It says, "For I am the Lord your God. You shall therefore sanctify yourselves, and you shall be holy, for I am holy. Neither shall you defile yourselves with any manner of crawling thing that moves on the ground." Yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamines vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. And so here it speaks about the sanctification of the people. Aquí habla de la santificación del pueblo. And what's interesting is this isn't only Old Testament. Y es interesante que esto no solo es Antiguo Testamento, Peter, in his letters in the New Testament, porque Pedro en sus cartas en el Nuevo Testamento mentions these same verses that we must be holy because God is holy. menciona estos versículos porque debemos ser santos porque Dios es santo. And so as we continue, we will see that these words, this word sanctification, carries many different meanings. En continuar, vamos a entender que esta palabra santificación tiene muchos significados diferentes. And so one of those meanings is separation. Uno es separación. Holy is a word that God chose to describe himself to mankind. Santo es una palabra que Dios eligió para describirse a sí mismo a la humanidad. God is holy. Dios es santo. And that word holy in its root means separation and can also mean completely other than. Y esa palabra en su significado raíz es separación y también puede significar completamente diferente de. God is higher. Dios es más alto. God is powerful. Dios es todopoderoso. Man is not all powerful. El hombre no es todopoderoso. And so he is separate from humanity in his thinking, Entonces Dios es separado de la humanidad en su pensar, his actions, and even his very being. en sus acciones y aún en quien Él es. He's completely other than us. Él es completamente diferente de nosotros. He's God. Él es Dios. And we do wrong if we try to bring him down to our level. Y nosotros hacemos mal si tratamos de traer a Dios a nuestro nivel. No, we need to keep a holy fear of God. Debemos de mantener un temor santo de Dios. And so God is absolutely morally perfect, whereas man is thoroughly and absolutely corrupt outside of Christ. Dios es absolutamente perfecto moralmente, mientras que el hombre es completamente corrupto. And so that word speaks, sanctification speaks about separation. Entonces, santificación nos habla de separación. Now, when God desires or he wills to use a person Ahora, cuando Dios desea usar a la persona for his service, he begins to consecrate them or separate them
for or from common use because he wants to use them in his service. Dios separa a esa persona, ese individuo, para ser usado por propósito de Dios. And so God begins to separate them from maybe a normal way of life into his service. Dios separa a ese individuo de quizás una normal manera de vida para el servicio de Dios. And so when God separates that individual, Entonces, cuando Dios separa a esa persona, that individual becomes holy unto God and is used for his purposes. ese individuo es santo para el propósito de Dios. You see, God has called us to this kind of life. Dios nos ha llamado a vivir de esta manera. He separates us from the world. Él nos separa del mundo. And as we begin to serve the Lord, Y mientras estamos sirviendo a Dios, there is this separation between us and the world. hay esta separación entre nosotros y el mundo. Another meaning of sanctification Otra palabra que describe santificación is dedication. es dedicación. Now, sanctification includes both separation from self or the self life. It also includes separation from sin and the world and a dedication to God and his purposes. La santificación incluye tanto una separación del yo, del pecado y del mundo, como una dedicación a Dios y a los propósitos de Dios. Now, when we think about separation, Ahora, en pensar acerca de separación, because we're separated from sin and the world, debido que estamos separados del pecado y del mundo, and now we have been made partakers of his divine nature. y ahora somos participantes de la naturaleza divina. Therefore, we become dedicated, like the young Samuel, for God's service. Entonces somos dedicados como Samuel al el servicio de Dios. And of course, when you think about that dedication to God, Y al pensar acerca de ese tipo de dedicación a Dios, there also is that element of fellowship with God. hay también esa comunión con Dios. When you read about Samuel in the Old Testament, Cuando leemos acerca de Samuel en el Antiguo Testamento, the way that he talked with God de la manera que él habló con Dios, speaks about that fellowship. nos habla de esa comunión And it came as a result of his dedication to God. y vino como resultado de su dedicación a Dios. In a similar way, when we are saved, En una manera muy similar, cuando nosotros tenemos nueva vida en the Cristo, rest of our lives are dedicated to God. el resto de nuestra vida es dedicado a Dios. We should learn to walk intimately with God. Y debemos aprender de andar íntimo con Dios. And as we walk in this place of intimacy, Y mientras que andamos en este lugar de ser íntimo con Dios, this is going to bring us into that place of sanctification. esto aún nos trae al lugar de santificación. Now, another meaning of sanctification is purification. Otra palabra para describir santificación es purificación. And so once a person is initially sanctified by God, Una vez que una persona es santificado por Dios, God begins by the Holy Spirit the process of continual purification or the imparting and bestowing to the believer of his nature. Dios comienza el proceso de purificación continua o impartiendo al creyente su naturaleza. And so we'll talk more about this later on. Vamos a hablar aún más de esto después, But let me make this statement. pero quiero compartir esto. When you are saved by God's grace, Cuando usted eres salvo por la gracia de Dios, you are sanctified by God and made completely holy to God by faith. eres santificado a Dios
y hecho completamente santo por fe de Dios. So we are sanctified. Somos entonces santificados. This is our position in Christ. Esto es nuestra posición en Cristo. But God is also doing a work in us where He is sanctifying us. Pero Dios también está trabajando continuamente santificándonos, Where He's conforming us, changing us, molding and shaping us into the likeness of Christ. donde Él está trabajando, cambiándonos a la imagen de Dios. And so we are sanctified and we're also being sanctified. Entonces somos santificados y estamos siendo santificados. Our position is that we are sanctified in the eyes of God. Nuestra posición es que en los ojos de Dios somos santificados. Our condition is that we are being sanctified. Ahora nuestra condición es que somos siendo santificados. He's still working on me. Él sigue trabajando en nosotros. And so, as God purifies, in the Old Testament, He purified His priesthood in 3 different ways. En el Antiguo Testamento, Dios purificó el sacerdocio de 3 maneras. Turn to Exodus chapter 29, Vayan su Biblia a Éxodo 29. and here you'll see that He used 3 different ways to purify the priesthood. Aquí vamos a leer que Él usó 3 maneras para purificar a los sacerdotes. And those 3 ways were with water, oil, and blood. Las 3 maneras eran de agua, aceite y sangre. Look at Exodus 29, verse 4. Éxodo 29:4. This is as the priesthood is being purified for service. Esto es mientras que los sacerdotes son purificados para el servicio de Dios. It says, Then you shall bring Aaron and his sons to the door of the tent of meeting and wash them with water. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Then you'll see the oil in chapter 29, verse 7. Ahora en Éxodo 29:7 vamos a leer acerca del aceite. It says, Then shall you take the anointing oil and pour it on his head and anoint him. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. And so then in verse 20, you see that also there was the blood. Y ahora en versículo 20 leemos acerca de la sangre. It says, You shall kill the ram and take some of its blood and put it on the tip of the right ear of Aaron, and on the tip of the right ear of his sons, and on the thumb of the right hand, and on the great toe of their right foot, and sprinkle the blood around on the altar. Matarás el carnero, tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos, y rociarás la sangre en el altar por todos sus lados. And so we can see under the Old Covenant, Entonces leemos que bajo el antiguo pacto, the Old Testament priesthood was purified by the water, the oil, and the blood. los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron purificados por medio de agua, aceite y sangre. But these symbols also pointed to, or pointed prophetically, of how God sanctifies his people today. Y estos símbolos hablaban proféticamente de cómo Dios santificaría y purificaría a su pueblo hoy. For instance, the water. Look at John chapter 17, verse 17. Por ejemplo, la agua. Lee con nosotros en Juan 17:17. Jesus said, Sanctify them by your truth. Your word is truth. Jesucristo dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. The water symbolizes the word. La palabra es símbolo
No. La agua es símbolo de la palabra. And it's this word of God that sanctifies us. Y es la palabra de Dios que nos santifica. Look at John 15, verse 3. Ahora Juan 15:3. It says, "You are already clean through the word which I have spoken to you." Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. And so it is the word of God, that sanctifies us. Entonces es la palabra de Dios que nos santifica. Secondly, the oil symbolizes the Holy Spirit. Segundo, el aceite es símbolo de el Espíritu Santo. Look at Romans 15 and verse 16. Ahora lee con nosotros en Romanos 15:16. Again, that was Romans 15, verse 16. Romanos 15:16. It says that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Spirit. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. The Holy Spirit is the one doing the work of sanctifying us. El Espíritu Santo hace el trabajo de santificarnos. He is the oil. Él es el aceite. Look at 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Lee con nosotros 1 de Corintios 6:11. It says, "Such were some of you, but you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God. Glorify God in your body." Y esto haréis algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. And I said, "Glorify God in your body." That was the title of the next section. Sorry about that. Okay. And so we are sanctified by the Spirit of God. Somos santificados por el Espíritu Santo. So we're sanctified by the water or the word, Somos santificados por agua o la palabra de Dios, by the oil or the Holy Spirit, por el aceite o el Espíritu Santo, but also by the blood, which is the blood of Jesus. que también tercer es la sangre. ¿Cuál es la sangre de Cristo? Look at Hebrews chapter 10, verse 29. Lee con nosotros Hebreos 10:29. It says, "How much more severe a punishment do you suppose he deserves, who has trampled underfoot the Son of God, and has regarded the blood of the covenant that sanctified him to be a common thing, and has insulted the Spirit of grace?" ¿Cuánto mayor castigo penséis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Here we can see the fact that we were sanctified by the blood. Aquí leemos que somos santificados con la sangre. Now, I will admit that that is a strong verse, Ahora quiero reconocer que este versículo tiene palabras fuertes. but the point that we're getting at here is that the blood that they are kind of neglecting here, that they are not regarding, is the same blood that sanctified them. Pero quiero reconocer que aquí donde habla de la sangre que no tenían de valor, era la sangre que los salvó. Now look at Hebrews chapter 13, verse 12. Ahora Hebreos 13:12. It says, "Therefore Jesus also, so that he might sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate." Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. And so we are sanctified by the blood of Jesus. Entonces somos santificados por la sangre de Cristo In the Jesús. same way, the Old Testament ministers were sanctified by water, oil, and blood.
De la misma manera que los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron santificados por agua, aceite y sangre, we're also being sanctified by the same. también nosotros somos santificados por las mismas cosas. Now, lastly, as we look at the different meanings of sanctification, Ahora, último en describir las definiciones de santificación, is the word consecration. tenemos la palabra consagración. Consecration speaks of the believer's daily living in holiness and righteousness. Consagración nos habla de la vida diaria del creyente en santidad y justicia. Look at Romans 12, verses 1 and 2. Lee con nosotros Romanos 12, versículos 1 y 2. Paul says, I urge you, therefore, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service of worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And so here in these verses, we see how in the New Testament it speaks of us being consecrated. Aquí en estos versículos entendemos que el Nuevo Testamento habla de nosotros seres consagrados, santificados. Our lives are to be holy lives laid on the altar before God. Nuestras vidas deben de ser vidas santas, puestos en el altar delante de Dios. We have a responsibility to live a sanctified life. Tenemos nosotros la responsabilidad de vivir la vida santificada. And this consecration needs to be daily. Y esta consagración debe de ser cada día. As Paul said there in Romans 12, it is our reasonable service. Como Pablo escribió en Romanos 12, esto es nuestro servicio razonable. And so we need to live our lives in a way that is dedicated to Him. Entonces debemos de vivir una vida dedicado a Dios. We're sanctified and we're being sanctified. Somos santificados y estamos siendo santificados. And so next time we're going to continue and begin to look at both how it is both positional and also it is progressive. Y el siguiente estudio vamos a estudiar acerca de santificación, que es de nuestra posición y también es un trabajo que continuamente sigue. And so let's pray. Vamos a orar. Lord, we're thankful for all that we're gleaning out of this study. I pray that, Lord, we would appreciate, Lord God, all that we've obtained in Christ. Lord, we're thankful for your word of truth. And we pray that we would be a people that live a dedicated and a holy life before you. And so we ask for your blessing upon everyone that has joined us. And Lord, we thank you for this with all of our hearts. In Jesus' name, amen. Amén.